औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के रावलपिंडी के अंदर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में प्रोग्राम पेशगी के साथ आज जो मेरे मेहमान बने हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। अभी सदारती इंतख़ाबात लड़ रहे हैं रावलपिंडी बार एसोसिएशन के लिए, और इससे पहले फार्मर सेक्रेटरी जनरल भी हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के। मेरी मुराद फैसल खान नियाजी साहब है। सबसे पहले तो मैं फैसल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आज कीमती वक्त हमारे लिए वक़्फ़ किया। फैसल साहब, एक तो कानूनदान होने की हैसियत से मुल्की मामलात पर भी बातचीत करेंगे, उसके साथ साथ जो आप सदारती इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी जानब बढ़ूंगा। आप क्या समझते हैं कि बाहसियत सेक्रेटरी जनरल जब आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बार के जनरल सेक्रेटरी थे, उस वक्त से लेके इस वक्त तक आप क्या समझते हैं कि बतौर जनरल सेक्रेटरी आपके क्या फराइज रहे और आपने क्या कारकर्दगी पेश की? आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और इस वक्त सदारती उम्मीदवार भी हैं, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। सबसे पहले तो मैं आपका ममनून मशकूर कि आपने हमारी वॉइस जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। अब इसी जो आपके सवाल का जहाँ तक तल्लुक़ है, 2013 में जब मैं सेक्रेटरी जनरल था और उसमें आज जो 10 साल की जो गैप है उसमें फ़र्क ये है कि पहले इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी स्ट्रेंथ थी। उस हवाले से उनके मामलात जो थे वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं थे जितने कि आज चूँकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर साल में हर 6 महीने के बाद बहुत सारी प्लाट आती है। उस वक्त इंस्टीट्यूट बहुत कम थे पिंडी में, तो आज चूँकि इंस्टीट्यूट भी ज़्यादा है और स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो उनकी बरमात भी है, और आए दिन जो आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। डेफिनेटली जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतने मामलात और बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। उसमें फ़र्क ये था कि उस वक्त स्ट्रेंथ चूँकि कम थी और वो सेकंड वन वो एक डिवीजन लेवल पे मामलात थे। अब चूँकि ये डोमेस्टिक पर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मामलात हैं, तो डिवीजन लेवल के मामलात में और डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। सही। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताएं कि लोगों का रुझान जो है वो पेशा वकालत की तरफ ज़्यादा आ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं, इसकी क्या खास वजह है? असल में सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो लोग बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इंसान इंडिपेंडेंट पैदा हुआ है, वो सबॉर्डिनेशन कहीं भी कबूल नहीं करता, बाई नेचर नहीं करता। इस प्रोफेशन के अंदर सबॉर्डिनेशन नहीं है, ये आपकी स्वीट विल पे आप जितनी भी एफर्ट्स करेंगे। इसमें इसकी प्रोफेशन की जो डिमांड है वो ये है कि आप ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन के साथ जितना ज़्यादा वक्त देंगे आपको इतनी ग्रूमिंग और आपकी रिस्पेक्ट और तरक्की वो बढ़ेगी, और आप जितना अच्छा बेहतर इस प्रोफेशन में गेन कर सकते हैं मे भी वो किसी और प्रोफेशन में आप नहीं गेन कर सकते। इसी वजह से सेकंड वन ये है कि दुनिया के कहीं भी आप चले जाएं तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, तो हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो लॉ से रिलेटेड है, और लॉ चूँकि इससे उनके मामलात या मसाइल को वायद हल है और उसको गाइडलाइन एक बेहतर वकील ही कर सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है कंपैरेटिवली बाकी डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। ये वजह है कि यहाँ पे। अच्छा फैसल नियाज़ी साहब, ये बताएं कि आप सदारती उम्मीदवार हैं, आपका मंशूर भी होगा और एक स्ट्रेटजी को लेके आप निकले हैं और आप सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपके टारगेट्स क्या होंगे? सबसे बुनियादी तौर पर हमारा जो टारगेट होता है वो ये है कि हम चूँकि कानून से वाबस्ता हैं और हमारा जो आइन है आर्टिकल 5 वो ये कहता है कि आप लायन है विद कंट्री, आपने हमेशा लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसकी पासदारी करनी है, उसकी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, और उसी में रहते हुए हमारे जितने भी लॉ अपने मेंबर्स हैं उन मेंबर की जो ऑनर डिग्निटी और प्रेस्टीज है उसको न सिर्फ मेंटेन करना बल्कि पब्लिकली उसको बढ़ाना और मामलात है। अब जहाँ तक बात है कि आपस बेरर होने की हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब ये इज़्ज़त नवाजती है तो हमारी टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि हम नेशनल इशू में जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट हो उसको वाच करें और वो उन चीज़ों को एजिटेट करें और अपनी जो उनकी आवाज़ है, उनकी जो मामलात हैं वो साहिब इक़्तिदार पहुँचाएँ या जो इसके अहल हैं उन तक पहुँचाएँ। सेकंड वन ये है कि अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें और उसकी डिग्निटी और इसकी जो
रिस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत और तौकीर है उसमें इजाफा करें। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा से रही है और ये सही। अच्छा फैसल न्याजी साहब, ये बताएं कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन जीत जाते हैं, कोई भी इससे पहले माजी में भी रही या मुस्तकबिल में आने वालों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट होने के फौरन बाद ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग तो सियासी जमातों के नुमाइंदे बन जाते हैं और कुछ लोग अपनी जो है ना एक जज्बाती फीलिंग जो है वो ले आते हैं और फिर नाराबाजी करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो जो है ना काले कोट की वो जो इज्जत है वो नहीं रहती। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किस हद तक जो है एक बतौर प्रेसिडेंट कितना आजाद होना चाहिए? सबसे खूबसूरत बात यही है, लेकिन जब ये हमारा जो है सिस्टम इलेक्शन का, उसमें उसको बालाए ताक रखते हुए वो ये देखते हैं कि सूटेबल पर्सनैलिटी जो हमारी बार के अंदर, हमारे वकला के अंदर जो है वो सबसे बेहतर कौन है, और उसको वो उसी तकरीबन उसकी प्रोजेक्शन करते हैं और उसी को वोट सपोर्ट करते हैं। हम चूँकि जहाँ पे बहसीत प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी के नुमाइंदे नहीं होते, हम वकला के चूँकि नुमाइंदे होते हैं और हमारी टॉप प्रायोरिटी जो होती है वो अपनी कम्युनिटी होती है। अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ पे पॉलिटिक्स भी आ जाए, बार भी आ जाए, तो हमारा जो अपर हैंड होता है वो मेरा बार का होता है, होना भी चाहिए और उसी को हम रखते हैं। अपनी इंडिविजुअल जो अपनी आपकी सिंपैथीज हैं, जो मामलात हैं, वो पॉलिटिक्स के साथ होते हैं। बहुत सारे वकला के हैं और बहुत से फेमिलियर लॉयर जो है वो किसी न किसी पार्टी से हैं, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो अपनी बार होती है और बार से ज़्यादा प्रायोरिटी ना हमने किसी को देनी और ना देते हैं। जहाँ तक रही है बात पॉलिटिक्स की, ये एक ग्रेसफुल कम्युनिटी है, ग्रेसफुल अदारा है। हम किसी के इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिशियंस के हाथ में न बनते हैं, ना कि कभी प्रायोरिटी देते हैं कि कभी उसका इंस्ट्रूमेंट बन के अपनी डिग्निटी और ग्रेस को लॉस वो करें या उसको कम करें, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। और मैं इस आपके प्रोग्राम से बसादत से ये मैसेज बाकी अपने दोस्त अहबाब जो किसी भी बात से मुतल्लिका हो ये दूंगा कि कभी भी किसी पॉलिटिशियंस का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए। हाँ, वो ज़रूर आप उस काज को प्रोजेक्ट ज़रूर करें जो मुल्क और कौम के लिए, लॉ के लिए और पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिट हो, और उसके लिए भी आपने वो मोड ऑफ तरीकाकार वो अडॉप्ट करना है जिसमें ग्रेस और रिस्पेक्ट हो, ना कि वो अडॉप्ट करें जिससे कम्युनिटी अदारे या आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या कम्युनिटी की रिस्पेक्ट जो है वो कहीं पे इन्फ्रेक्शंस या ख़राब होती हो। चूँकि बेसिकली लायर के ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक नुमाइंदा है, एक सफ़ीर है। वो सिर्फ यही नहीं है कि उसने जब काला कोट पहना हो तब सफारत करेगा, वो कैजुअल ड्रेस में भी, चाहे वो आम कम्युनिटी में बैठे हो, किसी महफिल में हो, निजी महफिल में, इवन घर में भी है, तो उसने अपनी सफारत ज़रूर करनी है अपनी कम्युनिटी की। तो पॉलिटिक्स पार्टी में रहते हुए भी उसने अपनी सफारत करनी है अपनी कम्युनिटी की, और इस अंदाज से करे कि लोग इंस्पायर हों और वो कहें कि हाँ वो एक नोबल प्रोफेशन से तल्लक रखते हैं और लोग इस पर अट्रैक्ट होते भी हैं और होंगे भी। और यही हमारा मोटो है कि अपनी कम्युनिटी जो है वो टॉप पे है, बाकी पॉलिटिक्स की हमदर्दियाँ इंडिविजुअल आपके साथ है वो कभी प्रिवेल नहीं कर सकती हैं। हमारी कि हाँ वो एक नोबल प्रोफेशन से तल्लक रखते हैं और लोग इस पर अट्रैक्ट होते भी हैं और होंगे भी। और यही हमारा मोटो है कि अपनी कम्युनिटी जो है वो टॉप पे है, बाकी पॉलिटिक्स की हमदर्दियाँ इंडिविजुअल आपके साथ है वो कभी प्रिवेल नहीं कर सकती हैं हमारी कम्युनिटी के खास के ऊपर। सही। अच्छा फैसल न्याजी साहब, जो आप जिस प्रोफेशन की तरफ आए, कानूनदान बने, आपकी खासकर मियाँ वाली की तरफ जाएं तो ट्रांसपोर्ट की तरफ भी लोग होते हैं, फिर उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं ज़्यादातर। आप क्या समझकर कानून की तरफ आए? आपके ज़हन में क्या ख्याल आया? आप एक सियासतदान भी बन सकते थे, एक अच्छे इंजीनियर भी बन सकते थे, एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते थे, तो आखिर ख्याल आपका कानूनदान बनने का क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मैं अपना फैमिली पुलिस डिपार्टमेंट से रही है, तो मैंने जो रिस्पेक्ट इस प्रोफेशन के अंदर देखी है, बेसिक चीज़ होती है बंदे के अंदर रिस्पेक्ट करना, और जो इस प्रोफेशन के अंदर रिस्पेक्ट है शायद हमने दूसरे किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं देखी। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये प्रोफेशन एक ही, मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो कार्ड होते हैं, एक कार्ड होता है आराम का, एक होता है रिस्पेक्ट का। अगर आप आराम का कार्ड उठाते हैं नो रिस्पेक्ट एट ऑल, अगर हम रिस्पेक्ट का उठाते हैं तो फिर हमारे आराम नहीं है। तो रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए जितनी आपको रिस्पेक्ट
اور آپ کی سیلف پروٹیکشن نہ صرف آپ کی ذات کے حوالے سے بلکہ آپ سے وابستہ جتنے بھی آپ کی فیملیز دوست احباب ہیں وہ بھی جو ہے سینس آف سیکورٹی فیل کرتے ہیں آپ کی وجہ سے، اور یہ صرف اور صرف اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہم اس کو لائک کرتے ہیں کہ نہ صرف ہماری ذات بلکہ ہم سے وابستہ دوست احباب، عزیزوں اور اقربا ہماری وجہ سے سینس آف سیکورٹی فیل کرتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک سبارڈینیشن نہیں ہے، اور اس میں چونکہ آپ کے پاس اگر محنت ہے تو آپ کو کوئی دنیا کی پاور روک نہیں سکتی کہ اچھا نام بنانے میں، گڈ فیم میں اور اچھی ارننگ میں، اچھے معاملات میں، تو اس لیے یہ سوٹیبل پروفیشن ہے۔ صحیح۔ اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں قانون و آئین کی جو بالادستی ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ ایکچوئل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نیچر کا قانون ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ بھی اس سے متصادم نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی کمیونٹی ترقی نہیں کر سکتا۔ اصل میں ایک قانون اس کو اس کے پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اختیارات، معاملات اور اپنی جو اس کی لائف ہے اس کو گزارنے کا ایک سانچہ ہے، اس سے گزارنے کا وہ ایک انداز بتاتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو لائک کرتے ہیں کہ نہ صرف ہماری ذات بلکہ ہم سے وابستہ دوست احباب، عزیزوں اور اقربا ہماری وجہ سے سینس آف سیکورٹی فیل کرتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک سبارڈینیشن نہیں ہے، اور اس میں چونکہ آپ کے پاس اگر محنت ہے تو آپ کو کوئی دنیا کی پاور روک نہیں سکتی کہ اچھا نام بنانے میں، گڈ فیم میں اور اچھی ارننگ میں، اچھے معاملات میں، تو اس لیے یہ سوٹیبل پروفیشن ہے۔ صحیح۔ اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں قانون و آئین کی جو بالادستی ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ ایکچوئل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نیچر کا قانون ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ بھی اس سے متصادم نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی کمیونٹی ترقی نہیں کر سکتا۔ اصل میں ایک قانون اس کو اس کے پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اختیارات، معاملات اور اپنی جو اس کی لائف ہے اس کو گزارنے کا ایک سانچہ ہے، اس سے گزارنے کا وہ ایک انداز بتاتا ہے۔ اگر وہ اس سے جب بھی ہٹیں گے تو وہ ایک این نیچرلی ہوگا، وہ اس میں آ جائے گا کہ آپ مائٹ از رائٹ سے بچ جاتے ہیں۔ جب آپ قانون کے دائرے کے اندر میں رہتے ہیں تو پھر مائٹ از رائٹ والا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ سب کے لیے لاگو ہوتا ہے اور سارے ایکول بیفور لا ہوتے ہیں، ایکول بیفور کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں۔ دیٹس وائی ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا قانون اور کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کرے، اس کا عزت احترام کرے، اور اسی سے جو معاشرے ہیں، ملک ہیں، قومیں ہیں، ترقی پاتی ہیں۔ اگر اس سے ابو کوئی بات کریں گے، کانسٹیٹیوشن اور لا کو سے بالا طاق رکھتے ہوئے کوئی کام کریں گے تو نہ کوئی ادارہ ترقی کرے گا، نہ ملک، نہ کوئی انڈیویجول یا اجتماعی۔ صحیح۔ فیصل نیازی صاحب آخری سوال آپ کی جانب پڑے گا، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ بطور صدارتی امیدوار کتنے پر امید ہیں کہ آپ صدارتی الیکشن جیت جائیں گے، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اور بالخصوص راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے اندر قانون کی بالادستی کے حوالے سے آپ کے کیا اقدام ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کی کامیابی تک کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے جو ہم پہ لائبلٹی امپوز کی ہے وہ ہے محنت اور دوسری نیت۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ نیت وہ امر ہے جسے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ واسیع قولکم وبجروا بہی، جو بات تم کہتے ہو چپ رہتے ہو، کچھ نہیں کہتے، انا بے شک علیم علم رکھتا ہوں بذات صدور، وہ بات جو تیرے سینے کے اندر ہے۔ بندے کی نیت ہے اور اس کی محنت ہے، باقی رزلٹ وہ ہوتا ہے جو میرے اللہ رب العزت کی منشاء اور مرضی پہ ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر وہی ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کی کامیابی تک کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے جو ہم پہ لائبلٹی امپوز کی ہے وہ ہے محنت اور دوسری نیت۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ نیت وہ امر ہے جسے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ واسیع قولکم وبجروا بہی، جو بات تم کہتے ہو چپ رہتے ہو، کچھ نہیں کہتے، انا بے شک علیم علم رکھتا ہوں بذات صدور، وہ بات جو تیرے سینے کے اندر ہے۔ بندے کی نیت ہے اور اس کی محنت ہے، باقی رزلٹ وہ ہوتا ہے جو میرے اللہ رب العزت کی منشاء اور مرضی پہ ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر وہی ہوتا ہے۔ کامیابی کے بعد جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اپنے ادارے کے ساتھ، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس کو کمپلائنس کرے۔
رہ گئی بات، آپ کو میں یہ اپنا بتاتا چلوں کہ ہم نے جو بھی ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں، معاملات کرنے ہوتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کرنی ہوتی ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے کرنی ہوتی ہیں، اور جو مسائل معاملات چونکہ ہم اس پروسیس سے گزرے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے معاملات اور مسائل ہیں. ینگسٹر خاص کر یہاں پہ اتنی زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو اس ڈپارٹمنٹ سے، اس پروفیشن کی فرسٹریشن سے بچانا ہوتا ہے، اور ان کی توقعات پہ وابستہ جو ان کی ہم سے ہوتی ہیں ان پہ پورا اترنا ہوتا ہے. باقی الیکٹ کرنا باہر کا کام ہوتا ہے. ہم نے چونکہ یہاں پہ ایک ٹائم گزارا ہوا ہے، 20 25 سال گزرتے ہیں، تو ہمارا ایک ماضی جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے. آئینے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہوتا تو وہ بڑا کمزور ہے، گرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کمزور آئینے کی جو سب سے بڑی خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر ضرور ہوتا ہے کہ وہ دکھاتا حقیقت ہی ہے. صحیح. اور وہ ہماری بار کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کا کیا ماضی ہے. وہ اس آئینے کے تناظر میں اپنے اپنے معاملات کو، اپنی اپنی رائے کو، اپنے آنے والے فیوچر کو سیکیور کرتے ہیں، اور وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کرتے ہیں. اور بار کا ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ اس لیے مقدم اور اچھا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس ایڈوکیٹ نے، جس لائر نے ہمارے اندر کمیونٹی کے اندر ٹائم گزارا ہے، وہ پروفیشنلزم کیسا ہے، حیثیت انسان کیسا ہے، اس کا کنڈکٹ اور کریکٹر کیسا ہے، اس کو دیکھ کے بعد جو ہے وہ اپنا سلیکٹ کرتی ہے اپنے نمائندوں کو. اور وہ نمائندے ماشاءاللہ ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بار کے لیے ہمیشہ بہترین ہے. بہت بہت شکریہ فیصل خان نیازی صاحب. اپنے منشور کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی بہتری کے لیے اللہ پاک، اگر اللہ پاک کی طرف سے بہتر ہوا، اللہ پاک کی طرف سے جو بندہ جس کی نیت، جس کا دار و مدار سارا نیت پہ ہوتا ہے، جو بہتری کی طرف ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کا چناؤ کرے گا. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.